चलो पीछे चले जाओ 2 1 चलो। तो आज के एक बार बोतल फ्लिप करो बिरियानी खाओ शुधु दुबार बोतल फ्लिप करो बिरियानी और आलू खाओ और 3 बार फ्लिप करते पारले बिरियानी आलू मांसो सैलाड जा इच्छा ताई। चलो रियाज स्टार्ट करो फ्लिप करो और बिरियानी खाओ बिरियानी अनलिमिटेड बिरियानी करो। चलो पीछे चले जाओ এই আমি প্রথমে একটা থালা লাও যাও চলো चलो वही बिरियानी खाओ खेয়ে देखो बिस्मिल्लाह करो বিসমিল্লাহ। चलो वाओ नाइस आहा चलो चलो ताड़ाताड़ी चले जाओ नील नील আরে বাহ ও প্র্যাকটিস করে এসছে রে তোরা কি করছিস চলো হয়নি বিসমিল্লাহ করো বিসমিল্লাহ। বিসমিল্লাহ চল রে হাততালি রাইতের জন্য চলো আরেকবার করো খাও যাও কি কারো দ্বারা মাংস নাই মাংস আমি খাবো তুই আর পাবি না রে রিয়াজ পেতেই হবে क्या बात है सर क्या बात है सर चल चल ओ बार तेरा तेरा किसी बार भी नहीं ओ भाई वाओ नाइस আরেকবার তাহলে মাংস হয়ে যাবে Oh my God! क्या बात है सर क्या बात है सर चलो। क्या बात ये बात है Wow, nice. আলু বিরিয়ানি মাংস নিয়ে নাও একটা ও আর পাবে না চল নেক্সট তো জীবনে হবে না তোর হবে না চল রিয়াজ চলো চলো একটা থালা নাও খালো না বাস আরেকবার করো এবার কিন্তু আলু বাবা শুধু থালাটা নিয়ে চলে যাও